بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تحتی نمبر 7 سبق نمبر 9 با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یو یا یو را کھڑا زبر را کھڑی زیری را الٹا پیش رو را ری رو میم کھڑا زبر میم کھڑی زیر میم الٹا پیش مو می مو لام کھڑا زبر لام کھڑی زیر لام الٹا پیش لو لی لو واو کھڑا زبر واو کھڑی زیر واو الٹا پیش وی وو نون کھڑا زبر نون کھڑی زیر نون الٹا پیش نو حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیر حمزہ الٹا پیش او ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہو عین کھڑا زبر عین کھڑی زیر عین الٹا پیش غین کھڑا زبر غین کھڑی زیر غین الٹا پیش غو حا کھڑا زبر حا کھڑی زیر حا الٹا پیش ہو خا کھڑا زبر خا کھڑی زیر خا الٹا پیش خو تا کھڑا زبر تا کھڑی زیر تا الٹا پیش تو سا کھڑا زبر سا کھڑی زیر سا الٹا پیش سو جیم کھڑا زبر جیم کھڑی زیر جیم الٹا پیش جو دال کھڑا زبر دال کھڑی زیر دال الٹا پیش دو زال کھڑا زبر زال کھڑی زیر زال الٹا پیش زو زا کھڑا زبر زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زو سین کھڑا زبر سین کھڑی زیر سین الٹا پیش سو شین کھڑا زبر شین کھڑی زیر شین الٹا پیش شو صاد کھڑا زبر صاد کھڑی زیر
صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، غاد کھڑا زبر غا، غاد کھڑی زیر غی، غاد الٹا پیش غو، غا غی غو، طا کھڑا زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا طی تو، غا کھڑا زبر غا، غا کھڑی زیر غی، غا الٹا پیش غو، غا غی غو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش کو، قا قی قو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، یاد رکھیں جب بھی الف آئے گا اس کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو بھی ہوگا وہ، بلکہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ کھلایا جائے گا۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او،